अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर उबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और हमारी टीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पहला सवाल, हम सब आपके प्रोग्राम का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, बता दें कि कब तक शुरू होगा। सर आज लास्ट डेट दे दो बस। नहीं, डेट मेरा ख्याल है नहीं देनी। जब हम देते हैं डेट फिर वो डिले होती है, देनी नहीं। बता भी सकता हूँ कब तक भुला सकूंगा उसे। वाह वाह वाह, बता भी सकता हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਤਾਓ ਉਹਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। सवाल पूछना जी, बता भी मैं नहीं सुनाता। नहीं सर, नहीं सर इतने दिनों बाद सुन रहे हैं आपका शेर सुनाइए। बता भी सकता हूँ। अच्छा अब नहीं सुना, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जी जी सर, बिस्मिल्लाह। बता भी सकता हूँ ना, किस तरह बुला दूँ उसे जफर आदमी को साहिबे। बता भी सकता हूँ कैसे बुला दूँ उसको। इसमें साहिब किरदार का क्या ताल्लुक? वो शेर नहीं है नहीं है वो नहीं। और केड़ा है? बता भी सकता मुझे नहीं पता। प्लीज कर रहे हैं जफर इकबाल से पूछो जाके। नहीं नहीं जफर साहब ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। बता भी सकता हूँ। बस यही था, बता भी सकता हूँ शाबाश। कब तक भुला सकूंगा उसे, हाँ, मगर ये बात उसे देख कर ही मुमकिन है। वाह, यानी कि थोड़े दिनों बाद तुम दसांगे भाई जो आपकी समझ आई। अच्छा, अगर नहीं समझ में आई तो उससे अगला सवाल है, ये मतलब इससे समझ आती है कि मतलब मैं जब देखूंगा, ये मेरा दिल चाहता है दरवाजा खोलें, सामने एक कैमरा, यार एक लुक दिखाई दो सबको कि नहीं 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 कि रिवील कर दें कि यहाँ तक पहुंच चुका है, नेक्स्ट डोर है, ये को दूर जाना पड़ेगा। ये हम तब कर सकते हैं कि जब बन जाए तो फिर उसकी मेकिंग दिखा दे, लेकिन बनने से पहले नहीं दिखाना। एनीवे, अगला सवाल। सेट वाली बात तो बीच में ही रह गई। हाँ जी, सेट वाली बात ये है कि अभी स्टूडियो का सवाल नहीं, अभी आया था शो का सवाल, क्योंकि स्टूडियो का मजे का है, मैं उसके साथ ही ऐड कर देती हूँ ताकि इकट्ठा जवाब आए, कि इतना वक्त शायद बुर्ज खलीफा बनने में ना लगा हो जितना आपका स्टूडियो बनने में लग गया है। नहीं नहीं नहीं, बुर्ज खलीफा में कुछ थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसी भी बात नहीं। बुर्ज खलीफा में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा था। नहीं, हमें उससे थोड़ा सा कम लगा। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन ये कि अनदर मे बी 10 days, 10 दिन तक, 10 फिर दिन तक बताएंगे हम 10 दिन बाद बताएंगे। ठीक है, 4 दिन उत्ते दसने चाहिए। 4 को दिन में कम दस रहा हूँ। अच्छा नहीं, तुम लोगों ने वापस आना है 6th को, जी इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 7th की रिकॉर्डिंग रखूँ। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में तैयार रखूँगा, सेट तैयार हुआ तो ठीक, वरना जाके किसी दरबार शरबार का व्लॉग कर लेंगे। जिया साहब साढ़े कोल ने खुरफकान चलांगे। खुरफकान चलेंगे। हाँ अभी काफी जगह जाना बाकी है। चलो, नहीं, जब आप नहीं होंगे ना तो फिर ये मुझे लेके जाएंगे काफ़ी जगहों पर। सर लेकिन लेट होने की बुनियादी वजह क्या है? ये मेरा ख्याल है मैं एक ही दफ़ा बताऊंगा, और बताऊंगा फ्लोर पे जी। और पहले दिन ही, बहुत पहले दिन ही बता देंगे, क्योंकि ऐन मुमकिन है ऑडियंस में से कोई पर्या पीता बैठा हो, वो इसी सवाल के साथ आया होगा। सही गल। अब मैं आज देख रहा था कि वो व्लॉग था, मैंने कल किया, हाँ जी, उसके नीचे कमेंट्स में बड़ा चवियां लेके जो गल करते, यार ये क्यों नहीं बताते कि शो क्यों नहीं कर रहे हो हाँ जी। तुम क्या सियासतों के चक्करों में पड़े हुए, सारा सी- हमारा शो किधर है। हाँ जी, मुझे हाँ। खुशी भी होती है हाँ कि जी। ओनरशिप हो तो ऐसी हो, ऐसे ही। यार हमारा शो तुम हमें दे नहीं रहे और लगे हो सब्जियां तू जा तू सियासतां नु बोलिया। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात, वद वद बोलना है हमें, बड़ बोलिया सब्जियां तू जा तू सियासतां नु बोलिया। बोलिया, वाह वाह। सुभान अल्लाह। अनवर मसूद साहब भी एक तोहफा है, नायाब तोहफा। लोग तो हम सारे भी कहना शुरू हुए यार व्लॉग ही करी जाओ, कम से कम नजर तो आओ। व्लॉग भी कैसे करते कि व्लॉग के लिए कोई टेक्निकल फैसिलिटी नहीं थी, वरना मैं व्लॉग दिन में 2 करता हूँ। जी माशाल्लाह। बात करना भी मुयस्सर नहीं यहाँ है। केड़ा शेर सर, बात करना बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी नहीं, तो मुयस्सर भी कहेंगे इस तरह का करके। अब तो इतनी भी मुयस्सर नहीं मैं खाने में, बात किधर से होगी। हौली यार की हो गया, नाले तो बैठा मैं ले सा माशाल्लाह। तो चिट्टे बूट भी पाए, गोविंदा जवान होया।
गोविंदा गोविंदा जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने। वाह वाह वाह, नहीं फजूल सा शेर। अब तो इतनी भी, लेकिन मानी खेज है कि अब तो इतनी भी मुयस्सर नहीं। मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, गुरबत दी आलम का शेर है। गुरबत दी आलम द शेर। गुरबत में वाकई बड़े, जब आप बड़े एफ्लुएंस से, ये बड़ी मुश्किल में होता है बंदा जब बहुत एफ्लुएंट और एकदम नीचे चला जाए। रैग्स टू रिचेस में मजा आता है, रिचेस टू रैग्स पे चला जाए तो बड़ा ख्वार होता है, गमज़दा हो जाता है लोग। जी। सर, जो लोग कभी यूएई नहीं आए उनके लिए बता दें कि कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, इसके अलावा एरिया इंफॉर्मेशन वगैरह भी बता दें प्लीज़, क्योंकि हमें आप पर यकीन है। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत दिल से कदर करता हूँ आपके इस यकीन की, और मैं समझता हूँ मेरे एहसासों में बहुत बड़ा एहसास ये यकीन है, ये ट्रस्ट है मेरे में जो आपका है, और ये अल्लाह की अता है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। अब डिपेंड करता है, देखें लोग समझते कि एक फ़िक्रे में ना मतलब कूजे में दरिया समो देने वाली बात है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। समझ नहीं आई कि बेयर मिनिमम अमाउंट फॉर द वीज़ा वो है 7-8 हज़ार दिरहम भाईजान, कि आपने बेयर मिनिमम ये करेंगे तो आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाता है। और आपकी बात से लग रहा है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि कम से कम कितने पैसे हों तो मैं बिजनेस कर सकता हूं। ये वीज़ा की बात नहीं कर रहे भाईजान, बिजनेस की गल कर, ये बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो इस तरह डिपेंड करता है भाई आपने खोलना क्या है। आपने फूड बिजनेस में जाना है तो याद रखिए कि फूड बिजनेस में ढाबा भी है और फूड बिजनेस में 5 स्टार रेस्टोरेंट भी है। ऐसा ही है, 4 दुकान भी है। आपने चाय शाय पे भी जा सकते हैं, बेकरी भी है। और टिम हॉर्टन्स की फ्रेंचाइज पे भी जा सकते हैं। वाह वाह, टिम हॉर्टन। यार टिम हॉर्टन्स की एक चीज़ मैंने तुम्हें खिलानी थी। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ? ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਣਾ। अच्छा 10 बजे के बाद वो देते नहीं है टर्की चीज़ सैंडविच। ये नवा ग्रिल नवा नहीं है, ये वहाँ नहीं मिलता था, यहाँ मिलता कनाडा नहीं सी है। है कनाडा में। आप वैसे भी वहाँ पर हलाल की वजह से हम कभी नमकीन चीज़, गोश्त की चीज़ आप खाई नहीं गोश्त ना। में जाते नहीं है। नहीं नहीं जाते जाते ना, नहीं वहाँ। हम मीठा खाते। पाकिस्तान में हम खाते हैं ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ, ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। दुकान तो गए नहीं। ਆਹੋ, ਉਹ आपको उससे ही नहीं फुर्सत मिलती हुमस से। ਬਸ ਪੁਰ ਹੁਮਸ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਲਾਫਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਪੁਰਬਾਸ਼ ਹੁਮਸ, ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈਏ। अच्छा हुमस अब अच्छी नहीं लगती जी। ਨਹੀਂ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਸਰ, ਉਹਨੇ weight ਬਹੁਤ ਵਧਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਬਾ। ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। मेरी बात पे यकीन नहीं आता तुम्हें। नहीं तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं बिल्कुल जाएं जरा भी बच्चों के पास, फिर देखते हैं रोटी क्या मैंने छोड़ दी, कणक। ओए कणक शणक से कुछ नहीं होता, ये अयाम जहलियत की बातें हैं। अच्छा जी, जी फिर की खावा? वो तो मैं बाद में बताता हूँ कि की खावा। पहले मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि लोगों के कहने से पहले ही तुम्हारी पतलूनें नहीं बताती तुम्हें? नहीं उत्थे तक ठीक है, उतो ढिड सिर वधे है। पैंट जो है वो टिड का भी बताती है। नहीं पैंट मेरी वही है 24 के ना 24 तो इसकी भी नहीं होगी। 34 24 यार, पैंट मेरी 34 ही है। नहीं 24 तो शिकारी कुत्ती सर हुमस बहुत खांदा है। यही बात हो रही है, हुमस बहुत खाता है। नीला हुमस खा खा के मुंह वड्डा कर लिया ते ਜਦੋਂ ਘਰ जाना है वलीमा खा। अब ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसने तुम्हें शिकारी कुत्ती के साथ तशबीह दी। कोई मैंने नहीं है, मुकना है ना शो। इन्हों सामने नहर च नहाना मैं। नहीं पता है क्या वो कहना चाह रहे हैं, ये जो हाउंड्स होते हैं ना, हाउंड्स बहुत पतली कमरिया होती है। कहता उन्हें बस ठीक है, बस पतली कमरिया। वो तुम्हें इनफैक्ट वो मिसाल नहीं देना चाहता था, वो कमरिया की मिसाल देना चाहता था। पहले कमरिया होती थी, फिर कमर होगी, अब कमरा है। नहीं इतना भी नहीं सारे, यहाँ मोहल्ला कुछ भी नहीं है, तो बैठा तो लग रहा, खड़ा हुआ तो बिल्कुल निज़ाम सीधा है। क्या? और ये जो यहाँ से है, ये इसको मैं कर रहा हूँ, चिंगम खा रहा हूँ आजकल। चिंगम खाने से नहीं ठीक होता बब्बू, चिंगम खाने से नहीं क्या सर, होता? 4 चिंगमा इकट्ठियां मुंह च पाओ और चुप नाल वॉक करो। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी इस पे आप? हाँ, उससे आपके मैसेज मसल्स अच्छे होंगे।
تو وہی 4 چینگما. اس سے بہت اچھا ہے ایک 100 بلونز کا پیکٹ ملتا ہے, وہ پھلاواں روزانہ پھلایا. شاوا موٹاپا روک جو میں دما ہو جو. بہت اچھے پور بہت نہیں, اس سے اچھی ایکسرسائز, یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے آپ کے لنگس کے لیے, آپ کو پتا ہے؟ لنگس کے لیے, آپ کے جبڑے کے لیے, آپ کی اس کے لیے. اور یہ جو تم کنک کی بات کر رہا تھا, کیا کہتا ہے؟ کنک سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک روٹی جو ہے نا اس میں 80 کیلوریز ہوتی ہیں. جی. ایک اچھی روٹی, اور وہ فلنگ بھی ہوتی ہے, اس سے فلنگ بھی ہوتی ہے, اور یہ فائبر ہے. تم چوکر نکلا ہوا آٹا نہ استعمال کیا کرو, اسے کہو چھان بورا چاہیے. اچھا اس کے اندر ٹھیک ہے, چھان بورے کے ساتھ بنی روٹی ہو, اور اس کے ساتھ ایک پلیٹ سالن, سیلڈ, یہ باقاعدگی سے کھاؤ. اچھا جی. ونس اے ڈے یہ لازمی ہونا میں چاہیے. تو انڈے کھا رہے ہیں سویرے, وہ موٹاپا ہوتا انڈے ہے. ہاں جی, انڈے کی زردی اگر آپ پھر ساتھ ہی, اگر زیادہ انڈے کھا رہے ہیں تو پھر زردی نہ کھائیں. 2 ہی کھا رہا ہوگا, 2 سے زیادہ اس کی صحت ہی اجازت نہیں دیتی. اور جیب بھی. ایک فلم میں, بس ہو گیا. نہیں سنو, ایک فلم میں غالباً سنتوش صاحب دیوانے غالب کسی کے لیے نا, اپنی محبوبہ کے لیے تحفے میں لے کے جاتے, یا سنتوش صاحب ہوتے ہیں یا وحید مراد ہوتا ہے, آئی ڈونٹ ریمبر, اور ساتھ ہی ایک ویلن بھی کھڑا ہوتا ہے. تو یہ غریبڑے سے ہوتے ہیں, تو جا کے ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں, اور تحفہ, اچھا تم میرے لیے تحفہ لائی ہو, بہت اچھا ہے. وہ کہتی ہے لڑکی, غالباً شمیم آرا, کہ بہت اچھا ہے. تو یہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے خبیث, کہتا ہے اور سستا بھی. وہی اس نے کر دی کہ جیب کے لیے بھی, واقعی تم افورڈ نہیں کر سکتے ببو. وہ تم نے جھوسا نہ کرا کر, میں تینوں صابن لے کے دیا گا. بھائی دی حاضر جو آپ بھی دیکھ رہے ہو, اس کی ٹائمنگ بہت اچھی ہو رہی ہے. اچھا جی. نیکسٹ. سر, کیا آپ کے پارٹنرز عمان میں بھی انویسٹ کرتے ہیں یا صرف UAE میں؟ میرے پارٹنرز, ہو از مائی پارٹنر؟ امان. نہیں, وہ ایکچولی پروگرامز میں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا احمد, وہ ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہوں گے. نہیں, وہ صرف اور صرف UAE سے متعلق ہیں. یہاں کے بارے میں ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ, nowhere else. سر, اسد کیفی کے بارے میں بتائیں, انہوں نے انٹرویو دیے ہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ جوائن کر رہے ہیں. اسد کیفی کافی کاموں میں مصروف ہے, ڈرامے شرامے کر رہا ہے, اور اسد کیفی برخوردار ہے, وہ جب چاہے گا آ جائے گا. اسے جب بھی محسوس ہوا, جب وہ کھچ پڑی, تانگ پڑی کام کی, ٹھیک ہے, تو وہ آ جائے گا. اور اسے تھوڑی سی ویسے سنجیدگی کی ضرورت ہے اس وقت لائف میں. اب وہ 2 بچوں کا ابا بن چکا ہے, اب وہ بالکل وہ جیسے گئے سالوں میں تو پھر نوجوان ہونا بالکل ہی مطلب ہے کھلنڈرا پن جو ہے وہ آپ ساری عمر افورڈ نہیں کر سکتے. جی. اس میں سنجیدہ ہونا پڑتا ہے, اور وہ آ جائے گا. اس نے مطلب کام کرے, وہ جہاں بھی کرے, یہاں کرے وہاں کرے, لیکن خوبصورت کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہ. پرابلم یہ ہے کہ اچھی کوچنگ کے بغیر بعض لوگ کام نہیں کر سکتے. اسد کیفی از ون آف دم, کہ اچھی کوچنگ نہیں ہوگی تو کام نہیں کرے گا. بے شک. سر, کینیڈا میں OMCC جانے کا اتفاق ہوا, مگر وہاں اب وہ معیار نہیں رہا جو آپ بتاتے ہیں اکثر. اگر چیز معیاری ہو تو پیسہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, ہم لگا لیں. آپ کلیئرٹی سے بتاتے کہ یہ چیز اچھی نہیں تھی, یہ چیز گزارا تھی, یہ چیز بالکل ہی ماٹھی تھی, سروس ٹھیک نہیں تھی, فوڈ کوالٹی ٹھیک نہیں تھی, انوائرمنٹ تھا, ایمبینس تھا, کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے, یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ 20 لوگ وہاں جا کر فون کرتے ہیں کہ بہت اچھا, کہ بہت اچھا, مزہ آ گیا. ایسا ہی. تو میں نہیں مانتا کہ دیکھو وہاں پر شیف سارے کے سارے وہی ہیں. ہاں جی. ناصر شاہ بھی وہی ہیں. جی ایسا ہی ہے. محمد بھی وہیں پہ ہے. جی ایسا ہی. تو کوئی فرق نہیں پڑا نا. یا تو ہوتا نا کہ آپ کوئی نئے لوگ چلے گئے ہیں اور پرانے لوگ جو کوالٹی سے متعلق تو یہی 2-3 لوگ تھے. لیکن انفارچونیٹلی یہ کچھ ایسے معاملات, میں جاؤں گا نا اس دفعہ تو آئی ول واچ اٹ کیئرفلی کہ
اس میں کیا معاملات ہیں. ایسا ہونا چاہیے نہیں ویسے, لیکن بھائی جان اگر کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی, ایسے تو نہیں نا وہ شغلن نہیں کہہ رہے. کوئی ایک ادھی چیز جڑی انہوں نے نہیں پسند آئی ہوئی. ہاں یقیناً ہوگا, کچھ نہ کچھ یقیناً ہوگا. مثلا ایک دفعہ ہم وہیں پہ تھے تو بریانی کی شکایت آ گئی اور میں اندر بریانی کی تعریف کر کے باہر آیا تھا. وہ پتہ یہ چلا کہ وہ چاول عجیب سا ہے, تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو کے وہ ربڑ کا پلاسٹک کا ہو جاتا ہے, آکڑ جاندے سی چاول, وہ پلاسٹک کا ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا. تو میں نے کہا یہ تو آپ چینج کروائیں, یہ ڈش چینج کروائیں گرم اور فوراً ان کو کھلا دیں, نیکسٹ ٹائم یہ چاول نہ منگوائیے گا. یہ ہم نے اسی دن ڈسکور کر لیا تھا کہ اتنی شاندار کوالٹی, اندر ہم نے گرم گرم, تو یہ ٹھنڈا ہونے سے پلاسٹک کا ہو جاتا ہے. تو ٹھنڈ بھی تو پھر آخری ہوندی نا, نہیں اندر تو نہیں اتنی ٹھنڈ ہوتی بابو. پھر بھی دروازہ کھولدا چولاں نوں وجے بیچارے مر جاندے. بابو آپ یہ رہنے دیں, گانا سنا دیں. جی میں گانا سناتا ہوں. بھائی آپ کے پاس کچھ ہے؟ ٹوٹا تو نہیں. میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی, ہائے تو کی جانے پیار میرا, میں کراں انتظار تیرا, تو دل تو یوں جان میری, میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی. ہو سنجیاں سنجیاں دل دیاں گلیاں, سنجیاں میریاں راواں, آ جا تیریاں خشبواں نوں لبدیاں میریاں ساواں, تیرے بنا ہے کیویں کراں دور اداسی, کر اعتبار میرا, میں کراں انتظار تیرا, تو دل تو یوں جان میری, میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی. واہ جی واہ. تھینک یو. ویز اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا. ہیپی واچنگ. ان کی ٹائی گھٹنوں تک کیوں جا رہی؟ ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਟਾਈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ. ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ. ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਟਾਈ ਥੱਲੇ ਲਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ. ਇਹ ਬੱਬੂ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਾਈ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ. ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ. ਅਰੇ ਤੂੰ ਜੋ ਐਡੀ ਔਖੀ ਟਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਿਕਰਾ नहीं बोला. तुम इस तरह बैठे हो जैसे एक लेयर कुकड़ी बैठी होती है, तुम आगे से रिएक्ट किया करो, उसकी क्या मजाल है तुम्हें मारे. बिल्ली भी लानत पा के नंग जाती है.